বক্তব্যের মধ্যে আমি বলেছি বিষয়টা আমার গোচরে এসছে। আমি আবহাওয়া দপ্তরের কাছে জানতে চেয়েছি আগামী দিন কীরকম আবহাওয়ার যে টেম্পারেচার কীরকম থাকবে, এটা জানার পরেই আমরা ডিসিশন নেব। কারণ স্কুল বন্ধ করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পড়াশোনাটা তো কন্টিনিউ করতে হবে, খালি দেওয়ার জন্য দেওয়া না। তো আমি অলরেডি কালকে ফাইলও এসেছিল আমার কাছে, আমি বললাম তোমরা একটু খবর নিয়ে নাও আগামী কদিন, বা এমনিতে কানে শুনি যে এইরকম টেম্পারেচার নাকি সাংঘাতিক কমে যাবে, ফলে নিশ্চয়ই আমরা দেব, না দেওয়ার তো কোনো কারণ নেই। তো আমি একজ্যাক্ট সাইন্টিফিক্যালি আমার কাছে খবরটা আসুক, নিশ্চয়ই আমরা করব। रिगनाय नायथक नायथक रिगनाय रिगनाय हामजांग रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिओ बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरक फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोकदू नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548